जीने के है 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ এক্সকিউজ মি, হ্যালো, जाए 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 কে বলছেন? হ্যালো, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी। फिर ना आए हो जवा गड्ढे ते न चढ़ दी गड़ी ते न चढ़ दी, गड्ढे ते न चढ़ दी गड़ी ते न चढ़ दी, चढ़े अत टट्टू ते टप चढ़ दी। बोलो तारा दादा, কে বলছেন? হ্যালো, साड़ी के फॉल सा तुझे मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया। কে বলছেন? হ্যালো, ओहो बादाम बादाम दादा, बादाम बादाम दादा আচ্ছা বাদাম, আমার কাছে নাই গো বুবু। আচ্ছা এক্সকিউজ মি, কে বলছেন? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। সত্যি? Are you serious? আমি জানতাম এই ছিল তোমার মনে, হ্যাঁ? এক মিনিট, मोहब्बत हो गई आपको हमसे, हैं? না না, আপনি 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 গান গাইছেন, তাই আমি আপনার সাথে গান গাই। You just said you like me, right? मोहब्बत हो गई आपको हमसे। আরে আমি তো গানের লাইন কমপ্লিট করছিলাম, কি বলছেন আপনি? শোনো, আমি জানি যে তোমার বরাবরেরই আমার উপর নজর ছিল, এইসব হাবিজাবি কথা বলে লাভ নেই। আরে দেখুন দেখুন দেখুন, আমি আপনাকে প্রথমত চিনি না। আপনি ও না চিনে এরকম ভাবে গান শুরু করে দিলে? আরে আপনি গান গাইছিলেন, আমি আপনার সাথে আমি শুনলাম